नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मन स्वागत। दर्शक बंधु, मिठा बांटा को हो जातु प्रस्तुत, कारण माता लक्ष्मी आशीर्वाद 26 जून रु 2 जुलाई पर्यंत अचानक चमक उठिब। राशि व्यक्ति मान भाग्य अनेक प्रकार बड़ बड़ खुशी खबर मिलवार जोग रही। हाँ दर्शक बंधु, भगवान श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी विशेष कृपार 12 गोटी राशि मान मध्यरु एही राशि व्यक्ति मान बहुत प्रसन्न होगा जाउछन्ति। एही राशि व्यक्ति मान जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर करने जाउछन्ति स्वयं धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी। एही राशि व्यक्ति मान जीवन में आसवाक जाउछि अपार खुशी खुशी, जहाँ फल राशि व्यक्ति मान जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाउछि। किए से भाग्यशाली राशि जो मान भाग्य माता लक्ष्मी आशीर्वाद 26 जून रु 2 जुलाई पर्यंत चमकवा जाउछि एवं एही राशि व्यक्ति मान को मिलवा जाउछि बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। आज रे भिडियो रे आमे सही सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय में कहवाक जाउछु। सेतिपई भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं, कारण यही भिडियो सही सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा जाउछि। दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व सर्वप्रथम माता लक्ष्मी सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपन मिल। तेज दर्शक बंधु, आपण मैंने भल भाव जानते माता लक्ष्मी को धन लक्ष्मी बोली कह जाए। एवं जाना से सब भाग्यशाली राशि मान विषय जो मानकर भाग्य माता लक्ष्मी को आशीर्वाद चमकवा जाउछि एवं से मिलवा जाउछि माता लक्ष्मी कृपार अपार खुशी खुशी। हाँ दर्शक बंधु, आपण मैंने भल भाव जानते समस्त व्यक्ति मैंने निजर भविष्य को नहीं चिंतित थांती एवं निजर भविष्य विषय जानवा इच्छा करि थांती। मनुष्य जीवन में ग्रह मान चलन बहुत बड़ महत्व रही है। हाँ दर्शक बंधु, ग्रह मान चलन द्वारा आम जीवन में बहुत प्रभाव पड़ी था। किसी ग्रह मान दशा परिवर्तन होगा द्वारा राशि मान दशा परिवर्तन होता है। यही क्रम आज पर एमती एक महाशुभ संयोग घटवा जाउछि, जहाँ फल स्वयं धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी 12 गोटी राशि मान मध्यरु एही राशि व्यक्ति मान भाग्य चमकवा जाउछन्ति। माता लक्ष्मी कृपा जो मान उपर होता है से जीवन सुख शांति भरी थाए। आपण मैंने भल भाव जानते यही दुनिया रे समस्त एकापरी होई न थांती। किछि व्यक्ति माने धनी एवं गरीब निज परिश्रम द्वारा होइथांती एवं किछि राशि व्यक्ति माने निजर भाग्य बल में बहुत उन्नति करिथांती। किछि व्यक्ति माने एमिति थांती धनी हंतु कि गरीब हंतु सेमानकु धन रोजगार करिवार बहुत शौक थाए एवं से जीवन में बहुत आगक जाइथांती एवं ग्रह मान चलन शुभ एवं अशुभ प्रभाव प्रत्येक 12 गोटी राशि मान उपर रहा जाउछि। हाँ दर्शक बंधु, जहाँ फल ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रह मान मध्य एमती एक दिव्य दुर्लभ माता लक्ष्मी जोग बनवा जाउछि, जार अत्यंत शुभ फल आज पर राशि व्यक्ति मान उपर रहा जाउछि। जहाँ फल माता लक्ष्मी राशि व्यक्ति मान उपर प्रसन्न होगा जाउछन्ति। यही राशि व्यक्ति मान जीवन में धन लाभ प्राप्त जोग रही। यही महासंजोग राशि व्यक्ति मान को बहुत सारा धन लाभ प्राप्त जोग रही। हाँ दर्शक बंधु, से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय में आज भिडियो रे आमे जानिबा जो मान उपर माता लक्ष्मी को आशीर्वाद रहा जाउछि एवं से अनेक प्रकार लाभ धन लाभ एवं बड़ बड़ सफलता प्राप्त जोग रही एवं से भाग्यशाली राशि मान भाग्य परिवर्तन होगा जाउछि। से जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाउछि। धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपन जीवन में आपन दिन को दिन बहुत आगक जावाक जाउछन्ति। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपन बिजनेस क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त जोग रही। यही भाग्यशाली राशि मैंने जो मैंने चाकरी कर चाकरी शुभ फल प्राप्त जोग रही। जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल आपन जीवन साथी खुशी खबर मिलवार जोग रही। हाँ दर्शक बंधु, ये सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्य सर्वप्रथम भाग्यशाली राशि हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपन समय बहुत भल रहा जाउछि। आज पर माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपन उपर रहा जाउछि, जहाँ फल आपन समय बहुत भल रहा जाउछि। जो मैंने विदेश में जाई चाकरी किंबा पाठ पढ़ार स्वप्न देखुते से स्वप्न खूब शीघ्र पूरण होगा जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपन जीवन में दीर्घ दिन हम अनेक आर्थिक समस्यार देखा जाउथला, जहाँकि खूब शीघ्र समाधान होगा जाउछि। जो कुंभ राशि व्यक्ति मैंने नूतन जानवाहन किंबा गृह किणवार कौन से इच्छा रखिंट से इच्छा खूब शीघ्र पूरण होगा जाउछि। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपंकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा जाउछि, जहाँ फल आपन घर परिवार सुख शांति लगी रही समाज में मान सम्मान बढ़िबार जोग रही।
हाँ दर्शक बंधु कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण मान कहवाक चाहूँ धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगाक जाऊँगी दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्यार समाधान होगाक जाऊँगी जदि आप धार उधार कर्ज करते खूब शीघ्र सुझार जोग रही कुंभ राशि व्यक्ति मान समय बहुत भल रोचे शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल जो कुंभ राशि व्यक्ति मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा खुशी खबर मिलवार जोग रही अनेक धन लाभ प्राप्तर जोग रही आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आप जीवन में सुख शांति बढ़ा समाज में मान सम्मान बढ़। हाँ दर्शक बंधु जो कुंभ राशि व्यक्ति मैंने बहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा जीवन साथी संपूर्ण सपोर्ट मिलवा सहित आप परिवार सुख शांति लगी रही समाज में मान सम्मान बढ़ार जोग रही यही राशि विद्यार्थी मान समय बहुत भल रहा से पाठ पढ़ार मन लगे सहित आगामी समस्त एग्जाम शुभ फल प्राप्तर जोग रही राशि व्यक्ति मैंने खूब शीघ्र से जीवन में सुखर समय देखा आगे जाऊँ। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर सह जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ कन्या राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी आपण प्रसन्न होगाक जाऊँच आपण जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगाक जाऊँच कार्य क्षेत्र में आपन को अपार सफलता प्राप्त जोग रही धन रोजगार कर रास्त आपण जीवन में समस्त समस्यार समाधान होगाक जाऊँच आपण आपण कार्य बहुत शीघ्र आग को बढ़ाक जाऊँच चतुर्पार्श्वर धन लाभ प्राप्तर जोग रही माता लक्ष्मी विशेष कृपार आयर वृद्धि होगाक जाऊँच जो मैंने चाकरी कर चाकरी आयर वृद्धि होगा सहित पदोन्नतिर जोग रही। हाँ दर्शक बंधु जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल आपंकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा जीवन में सुख शांति लगी रहा परिवार में धन लाभ प्राप्तर जोग रही आपण माता लक्ष्मी विशेष कृपा रोथ आप जीवन में खुशी ही खुशी आसवाक जाऊँच। हाँ दर्शक बंधु आपंकर भाग्य संपूर्ण भाव आप साथ देवाक जाऊँच जो मैंने बहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा सहित खूब शीघ्र संतान प्राप्तर जोग रही जो कन्या राशि व्यक्ति मैंने विदेश में चाकरी कि पाठ पढ़ाक चाहते से यार सुजोग निश्चिंत भाव मिल आप समय बहुत भल रोचे भाग्यर साथ मिल माता लक्ष्मी विशेष कृपार आप जीवन में आप बहुत आगे जावाक जाऊँ। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर सह जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ बिच्छा राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण रहा जाऊँच खूब शीघ्र आपंकर भाग्य परिवर्तन होगाक जाऊँच आपंकर दीर्घ दिन अटकी रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगाक जाऊँच। बिच्छा राशि व्यक्ति मैंने आप क्या को धन उधार दे था तेज यह खूब शीघ्र आपको मिलवाक जाऊँच आपंकर समस्त कर्जर मुक्ति पाइबाक जाऊँच। हाँ दर्शक बंधु आपण द्वारा करा परिश्रम शुभ फल मिलवाक जाऊँच समाज में मान सम्मान बढ़ माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगाक जाऊँच बिजनेस अचानक धन लाभ एवं सुख शांतिर वातावरण लगी रही राशि व्यक्ति मान भगवान विष्णुकर विशेष कृपा रहा जाऊँच। हाँ दर्शक बंधु मिच्छा राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु आप राग उपर टिके नियंत्रण रखु जहाँफल आपको शुभ फल प्राप्त हो आपको चतुर्पार्श्वर लाभ ही लाभ मिल मिच्छा राशि व्यक्ति मान धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी प्रसन्न होगाक जाऊँच जहाँफल आप जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगाक जाऊँच जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल अनेक धन लाभ प्राप्तर जोग रही आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आप जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होगाक जाऊँच। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर सह जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रहा आप निजे ही अनुभव करेंगे आपण समय बहुत भल रोचे धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा तुला राशि व्यक्ति मान रहा जाऊँच जहाँफल तुला राशि व्यक्ति मान भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाऊँच आपको मिलवाक जाऊँच बहुत बड़ बड़ खुशी खबर जो तुला राशि व्यक्ति मैंने दीर्घ दिन हम बहार अपेक्षा थे खूब शीघ्र से बह जोग रही जो तुला राशि व्यक्ति मैंने बहित अच्छा से
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଧାର ଉଧାର କର୍ଜ ନେଇଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବଚନରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଆସିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ
संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछि। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपनक उपर रहिबाक जाउछि, जहाँफल आपनकर वैवाहिक जीवन में मधुरता आसबाक जाउछि। आपनकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबाक जाउछि। आपनकर मन प्रसन्न होगाक जाउछि। चाकरी पदोन्नति एवं दरमा वृद्धि योग रही। अचानक धन लाभ प्राप्तर योग रही, जहाँफल आर्थिक स्थिति मजबूत होगाक जाउछि। आपनकर समस्त अटक रही कार्य को सफलतार सहित पूरण करने जाउछन्ति। आपनकर समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण हो। आप गरीब लोकों को जदि साहाय्य करन तेबे माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपनको मध्य मिलिबो। आपनकर रोजगार नुआ नुआ सुजोग मिलिबो, जो सुजोग साहाय्य आपनकर भाग्य परिवर्तन होगाक जाउछि। राशि व्यक्ति में नूतन जानवाहन एवं गृह किणी पारंती। आपन पई समय संपूर्ण भाव साथ देबाक जाउछि। शुभ समय फायदा उठाନ୍ତୁ। शुभ समय को कदापि हाथ जावाक दिंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपन जीवन में सबकि भल होगाक जाउछि। कारण माता लक्ष्मी आपन बहुत प्रसन्न होगाक जाउछन्ति। आपन जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगाक जाउछि। तेज दर्शक बंधु, जदि आपनकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर सह जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपको मिल। भिडियोटी को सांगसाथी बंधु बांधव एवं प्रियजन सहित शेयर करने को जमा ही भूलु ना। यह बिल्कुल मागणा रही है, किंतु आप गोटे शेयर से भाग्य भविष्य विषय जानवर सहायक हो। तो दर्शक बंधु, आज भिडियो को ये रखुचु। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी।